بسم الله الرحمن الرحيم زنزول ngumbe ku'lile nangula bangna dakanda malsa al qur'an dal barkani sal kampanya lo tilama tida nabda zangla al qur'ani an kartirna won ka kur dot fini o mirajin zanga al qur'an ku doro ka doro wata la be biagoni ta zangla ta da dinin labi ka yul jamna won larga ta shale din ya tamma ta dot dar yu'ama ta da fana min diya nab fale do zota da nab ra kul mai far bahar shamma lalati ma na kul biya la shamsani zungoti zangla al qur'ani on bosa kanya na won tumana ka Darasham Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center bitabarmana al Qurani na wul kundunum lana gandu bammi badji tabla ba fa ko yela dagbangza kana zalnu ne ba fa wunda ba bahe Sheikh Hassan tabarme no rukiya zancan al zina na bukata malgo dan ba al Qurani kaman damle ne ban borkar fara anta pa faham ne yalla kam domin bin shan kan ka al Qurani ku tonya amma bangsira man ne ban mal al Qurani fara bahar ma biya tabne domin bisa bangsam payim shalka karata pa Sheikh Hassan yara Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center ba pa be dagbang wata barkar mal ya بتبر دوت كمان تلنتي بعمل الدب زابان ولا دوانجي أسمع بين يعنى دورو نبن زابلي شكروه تلنتنا دعو دبلن برجن سم دعو تيلي هاي بنت بندر بيركب قلنا بقول نبا يزاتي لابجاني على القرآن نيانغا تينيا بلا تبر دوت كمان شدولي زويا للتلقو باجاو diabetes jaundice hepatitis B on sadenya puno dorola so bien sasha kan betaro mjim de minye ala zambiar be ni vo biartuma garinye lala Sheikh Hassan nin karbazaka fuhe de yul jama doro kamna Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center nyama ba mai majin kar yisilmin tangna ka tabol kontum machine den ka bayan zanfiha ya dot zasa pan polo ka pir le tabre yimiyim halka tinye faku de mi kulpa doro kala hanye dobo ya ka bazan al Quran min kar le labe nyama nyongna na tangduya zagum afasan damle kan na paro ko far ba bahra bo kan yin dagbang guhra ka doro yan na hankuwa Sheikh Hassan lela dagbang guzuli an tabre fini na al Quran yuli Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center bela lama shao Radio Justice nyanga dagbang zamiyo yelani wannan banim yela 0244-400315 Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center na wur gulti kace ko yalle وما كانوا إذا منظر yo etiefo ne ahwefo yeda mo ase se mo de mo fidie no ato aha ene a mo hwe ewo TV foni so na me de Sheikh Hassan Healing Center Herbal Healing Center ene ya samba biem medical ya no interview libre na ene no me say interview me no etise ne ye ne da no na me de isesemu kakra bem esan say me ba na so ye no say ye hade ansana ye beji watuma ye be ye interview no na ye gitum pa say ne ye ka no ewom nti ma check Sheikh Herbal Healing Center Quranic Healing Center hona me hu say omodi mfidie fufuro abeka enro ne hamane enyoma mo won mo se mfidie bi aba abeka ho nti me say say mfidie no ye bedo mo esuko na wa cheche fidie no ho adwuma ewia ansa na ya beka sunsum no so ho asem nti ahwefo yenko Sheikh Hassan na kasana nchen alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا أسارا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ناونزم تنبو تبارت دومنا وننا تتمنا لون زانت نيفيا مبا زون دابسلون كاتلان كان نتزان تمبل شل انزانتي زماتو كا ون كم ناون بلغ يلماتي سو بينا ون تبسو نوانا يكوبون وي كان بيكو بان to donc bien yela poikatiyam pilti etwa tiyan suhla nwelete dalfanum sane to puhuchen lati dalfanum masane ka to puhulan chene in yaba ngoni nye na jowa nduma na tatamla na won pahmo darza na won dolmo nyevle o mino parbo o pam balba bazaha na bandolo nyangza nduma na tamla o zamo rahma pel bazo nduma na won o songbo ba na won songbo ba te banam bien bana be nyevya puni
wana na tamlan to sura na won tirba nduna won nin kurlum yel musra na won vun ka cheba nin kurlum yel bora nduna zan titi lamba ma to manama ba chanchiya ma nduna won zomba nan bo ti yaba adam jamana hal na zo fimi ban chanchiya ma nduna won zomba nan bo donc ku bien yela so kam pummi tentum ni sham ti yela ban zan na alqur'ani ntumda alqur'an ma me to bursir me ka nduna won na tamna na ko nangda ti me yela nan vo shaba تبرمي القرآن كلام تبرنتي الله تورزو زون دبسلو تبر نتبانس نيرب كمان تبشتن تبرما نيرب بامينا انتبرا نكوهرتيما بونما بزويا توما دادم منا اي تشان كان بباغا ابابشي ابين روما تورزو درو يمالا kana ba nya lafi nungum biyan kwangun yana tim naya yin na kurciyama a dalere ni tibe so san na wani zan akpan mun so nune a can ne ma je ngala ngunda laba duroma to rozo to busi ya pam kanir bi dit shahra insha Allah kana yanji yo mi se shewu a cheche nyoma ni suka kra na me pese me pape mu ema ahwefo na motina siye o pa che se shewu Heba Healing and Quranic Center no enye ahamban kwa na wode yedwuma se medical ka chem se mabehu sakrai kakra e wa ha na nya ahamban kwa no de yedwuma na ode mfidi aba na enro so aka ho na sese no opese oma yeti ase se enwoma bi wo ho a eya na yeta ka onyi ni se esese ye kan tra sa esa se wiase no ye woni pabone na ye woni pabone motia a ye motia ye nima de bia ye kwotena ase a ye de kura nso aye na ye tu motia free nipa mu no ebi wo ho a na ya to amane wo ye to motia bone ye to sunsum bone e de mane na onipa de sini bia no ye wo motia nyame ebo kan ho a e da ye wo senia ye wo so abofo a oye wo bofo a nyame abo kan ho nti enye motia bia na motia ni na ye motia bi wo ho a ono so muslim nipa obo mpae ni bibia pepepe nti nyame ma wo motia anase sunsuma nyame ebo ede ka ho no oye sunsumpa nti ono na so no motia oye motia bone ya to amane se wonse wo nyoma omma nkoye omma wondiye omma wo bre na wo wabra bom no wo be fi kura se nyame erefiu e wo wiase nti sa motia ne sa nsunsumu nsem no aya eno dom nsoko na se oyi sa motia no be yi no na se motia no so be kire stubborn de a ho no be tie no mayanka motia mu mayanka torezo ta tan tabro dorshan akunyala mbor non kul son ma yenga ka sokamnya tanto bosra dorshan tanto tabra dotma punu ben sharan ba yin yahle en kama so yiku pe yarba perga bahe insha Allah ai zona tasane na wo yiko punu tanto tabo o se ne toso o pese nyarwa no wo pepe mu no chechiri mu ye no bia te nyarwa na se na obebo nyarwa no baako e de ato e de amaye na wode hyase no ode edambo obi wo ho a e bia na medical no kra no onja wo kwa ahamba edro bia bia ni wiase a ohunam ebeto chima ehun edro eni ndua ne hahabam nti edambo no kra no se eye medical eye enye sunsumu nsempoa na nnuro wo ho a wobetumi ede asaw yare a eye natural herbs a ode be saw yare na se yesusumu nsem edambo a nipa na bodam kra wo yi no ho ode nam bola so 10 years 100 years kra no ye obusheni na se how na se opese wo gi nipa no nkwa na se opese oboa na o se edambo ade baako a se ne tie bia wo di dru Shehu Hassan Heba Healing and Quranic Center ubenya ufa hodie na wenya hoto ama wunipa dozo dotma de pam galsia kama ben sharan gbage anto doya nyin dadam kama na pa anya ka gompu ka to nyera ka min do la'anda de shan nyela alazan biyartu mambala alazan nan amle ma nyin do gbaza ato nyera ka min pa ba la'anda nyela za biaw pa min nya ka min dabal la'anda za biaw nyela de lambiene kanyin pa ka be do yile kanyin sukul be mara ka tan kaman doma yang num be doma mamman bira soma kar yala dabo shalam bianan gbana ne abu dinnin ma zaha
ai be chan fasan ko tu sunna wonta be kana ka tu zan qur'an zan ta domin manan nan da sham so yi kana sane yen chama ko jine mpa ko nan raka da bayi kan yelo to dem anna woni alquran o ai de qur'an man ko ka yen gbale kan yela to yelmatin qur'an ma duma ni din yela dabo biala nan gbanani shaitan son biya ni mala nanda nduma na tamlan way vim la shaitan ma gbane ai yel insha Allah din yela dabo biya nan gbana dabo ma ne yina yo wa fefo asem na wa kan so asem no awanwa de wom awanwa sem wom na opa che se ya yarewa no wo ma wudo bebre obi wo ho a obi won se wa kwa ware wo yo ba ana se wo nkwa ware wo da na jo wo besum dae na wo ni obi da ya man fo ta kapa so fo kan malam fo kan nkrofo kan na Shehu Hassan Healing Center and Quranic Healing Center ono so eka se wo da na jo na wo sum dae na wo ni oba me bi da ana wo ye be ma na wo sum dae na jo wo da na wo ni oba bi da yinum yina ye nhesode a ekire se susum no bibi haw yi etumi affect wa ware we etumi ma wa brabo nkoyie we ebetuma ma wa po be page ma so nkoyie da wonye sika Christ kan ntra ho nsem obi so wo ho ba bi wo ho wa ware all right oni be ma nete nanso asundwe afa na asundwe ohun bi da e wona ware mu de bia na koma etete de bia bibi hano de bia oni be ma ntokwa enye ntokwa nsem nkitinkiti ehun hia dem bia se problem e wo ware nu we nu mi na no sunsum nsem nso no ehun eduro wo ho na enum wo ba wan kwa malam bia mompa ma ntu sa hunhum no entu na se emfiri ho a ebe house sa kosi wo na wo be fi se mema nye wo fi sa won wo na wa ware nye nso na wa ware ne ye perfect pa na nso esan se sunsum nsem nti no enu nti wo se wo ba Quran eye Quran ya ye nim se ye Quran ya de be kutawo ya de be mawo wo ye raka mienu wo ye mpabo raka mienu wo wi a no the Quran asha wonsa na waka ntam egu Quran num se bibi wo mu a within 2 minutes wan ka se bo hu se na honam be yew honam be yew te se apotrade na nu nsuhiem saa na sunsum no so hu ba hyehye no na wonya wo fa hu di no nizo dem bien nyela tantro shal pa nyela aptasbiya nta so ne di malda dam na won gafara ka kana ka ta timma te chama hadi nyela de pung bala ben salma te chama ka non vara ludma ka tinyenya ka ta timma nda mbala dilan nyela ace kama HIV insha Allah ai kana na won yuko puni tinto to ka HIV ma chan na won yuko puni dilan nyela kama so mala asma ka yusar la hilama na won yuko puni aka na malla niyanta won ku ta gal ma za ka nyulin na there is no day dabsulun kan ka len yusi asma ya ka len yusi la hilama the namma asma ma chan wa aye heba asam heba and Quranic Healing Center na we die mon sempa mo water for hepatitis B mon sempa we de mo baji mu aka se hure esan se o se hepatitis B no se ne tie bia asoko kram no mkra da kra na bra ye betumi asta no kokram no ama kokram no asanya honni abetena ne dadem na wenya honden na mfifi patew na wenya mpom na afi na ebechi wo so se ne tie bia no a ye friend hepatitis no wo de bra na wo benya ho aduru HIV deza Hassan Heba Healing Center to mienu o se HIV AIDS ye nim se ye friend AIDS ya wo koso ba form wo ye HIV wo ye AIDS wo ye danyo wo bedru Hassan Heba Healing and Quranic Center wo abahu nchale se ohwan na yoga intino wo nim se bibi how for modern bra Hassan Healing Center ena ne to miensa asthma mo asthma mo yusu inhaler mo gidi se mo de enye essence hospital mo sika kra mo de mo ahwefo madofo akwa brochire asthma ama mo aba so still yusu inhaler yes o ti otomo nchia ene se bombo de na momra Hassan Healing Center Healing and Quranic Center na behwade na oweduro na o ma o se duro na no 1 gallon wi na se yare no san wo ho a enye mumfa no kokot inshallah na se mun kase no yi na ngafara na nya na se ne Healing Center no yentum yes
or two chia. This is a challenge our day mouth. To what winning so asthma. Bra no mau in dunu maunum we 1 gallon per unum we are. Wow be the dance here. Now you go. And no eton quata more pie. Tozo donc bien nyala telembien kanang bam malankatien no. Ngon kam da kanato karam o di shaharat. Da bang pa me na kan nya de nya salma. Kan nya ka zu menye tim lana ngon kuyan taba be na won dable o be bang na nini. Tozo mamboro ngon kamal niya dor mala dinyala do'am yatu'a dinyala anyala pa ka to do'ara do yinya ka amala low sperm count de zaha inshallah kamna pa me nya karanyala amala fibroid problem inshallah kamna dinyala ajim durme inshallah jidule de kuda dinyala silent killer blood pressure mbala de ku kurla nira kama dema de lanya kama diabetes sikir duro de na de milen dol taba de mala inshallah kamna aizan lol kam wal leje yintima sunu yada kakkana jidulma mini diabetes ma mini hepatitis B ma mini HIV ma ntipa kama asma ma tibe table to yin dum na point so tiya ne jirka Sheikh Hassan da marma yo insha Allah inchiano ye guswa wani motun sa inchiana se omodia wo blood pressure what's blood pressure is silent killer ya can silent killer wudinia o shesuma se obi ehunu a wo kuni power Ghana pa everyday research prove it say blood pressure e ku almost 80% mpanyinfo no nkwala e Ghana every blessed day, every minute, every second. Inti BP blood pressure e ya mama mfendi agro na wo de chin wo mama wondro wanu mndro ma sese kura wo kasa kura wo tin ndro wo num wo tin ndro cent wo num Hassan Shehu Hassan Esibra na won boawo se wonnim kwa be hunu wa de e be kirewo won se numbers enam eyi na ase but for now no Osibra wo pese wo ba frɛ no wo frɛ na obeje wo so wo ma directions wo bata malekura na woni bebi da kra e be ma we bi ada be pe bebi di wa hye woni pa na bodam no nam kwan wo kura wo de fa ne bra ye nto ne chain ya nye chain ne de beto ne na me kuto kana gba ka bona tsanti mama tata ne to zantana o se wontumi ma na se wo pese e dundro no ma ne okura na ye betu dia tanandi be no titima kar be da no kohara do me bin sha ambiane da adam kamalla otila so kamalla do so katmal brass groups kar be difference so be usera A ka so be user B ka so be different nyele do so akuto no ti yinga na de tip so kam o se ono ne de no enye already made ya pam a sinsen store so be cost store ya blood pressure e draw wo ho o se obia ne blood group obia ne honam ne reaction nti wo ba e draw no ye hot cake asenia nam no wutwa na wo da tuja no so na watoto no wawe wade enya afi na ya twitwa de ahye fridge mu akoyi ansa wawe nti wo ba wo su nipa ban a wo ye wo kese wo tintin wo tietia enna wo blood group ni na o hwe ni na nsana wa fa hahabano no ma the right measurement for nipa no nti obia wo na unique eduro enti se nea o ma ye no kroma obia that's a difference between Shehu Hassan ni healing center we any healing center bia wo Ghana yeah now we bisa won say why Shehu Hassan there are so many people ko be breba TV so this is the difference is asma ye kan in TV da this is the first time I who say healing center omo this asemi abetudwa the unique nature of Shehu Hassan healing center is wo ba enye se duro no ya noa dada wo ba na ya tamama wo se konom there be wo ba afi na ye betutu haba no ye tu haba na wia ne ya hwe wo BP ya hwe wo blood pressure ya hwe wo blood group ya hwe wo tintin ne wo kese ne ya ma the right dosage instant cook wa wedro ne ya de ama nti obia ne edro nti na otunchi a onsuro no because onim say he will give you the perfect medicine for your body aya dem bien nyela ya so bien on to zon doro zongle kar nyela da adam non barwa ganna man nguna ay kanan sane kan nabi kan babban adoro ma din yabin shawo yin sunan du wana on istihara ndon yon kan du wana on woma shamtu bo tim ya gaza tim ya kaza tila ya kaza na tazan to sunna wonun zan tila nirma duzo man tila
anto kana kar pala mayan taala tim gala funi kana yan changla mo anan to botilana nkana bimbi tilahmana nkana to sundu mana wonon tilamane kaya to cham to sum tilama kan no nafila kan ma sara insha Allah durma nyina de ya kafre yo eno so so bini mun nsem no so sani awa describe medical no saa na mun nsem no so tie ansa na obeba no ho no obetra se no abompa no wasre irade nyankopon se irade enye obi a mebesa no yare na nkrofo yi anani pe ya mebesa no yare eduro bei na memfa ma no ni yare no menhu ne so ban nti obeye ne na fila no wasre nyame eduro no no wo Quran na odi sa Quran no ahye ne mu odi akọ ennem odi kọ nem a wo be so daye a efa wo yare no ho na no nyame a kire no nipa o simesi na eduro ni ko ha nwire mu ha na kote ahaban we na kabom na yenisi na fama no ni ho beto no nti spiritually no so no okura unique barcode a what they treat obia fingerprint a different yes. eyelid a different we be a different nti ye dwen fo obi eduro emma se wo kono wo be bompa ma wi a ne asa bucket mu di ko dware debe wo di a wo kwa ko dware no nyame na yi a chance asimesi na eduro ni se na wo be ye no nti wo weduro ndware we so eduro ndware we wo de we so ne de this is unique. This is spectacular Herbal Healing Center. Shehu Hassan Healing Center. No credit. I've never heard this unique difference. Inti u baby say adenti na meko Shehu Hassan. This is the explanation. Nana mashal nempa advice da da manuma. To kwanta man pam kata nang to chen hospital. Nti nang test. Because doro man be sham anye duro shabben doro shabben yala spiritual. Kar yala dabo. Ka shelmi ku bien ku yala natural doro yala. So dinya natural doro ma ka mal dwele ne afanam no betra de mala problem ati nyala karata yelle dozo ay tabra spiritual yin lan tab ma advice ne pam ma biara na wonka yan zambatu no first ama nyin chema shift hospital o say my fa hospital in Diagro yes wo yare spiritual wo ho na so hospital so hu hia anu ti da nyame bo a doctor for free tete Yesu Kristo mreso na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo mreso na doctor for wo hospital se wo clinics wo herbal center se wo nti enanya kwa ye mre nsusu sa spiritual issues no wo na so ese se ye bo modern na ye de modern equipment nti wo ba she wo Hassan Healing Center se o no ka sei wasi machine bia ye machine a ye de test nipa ye hu wompom ene nseme how wo honnamu a machines no o de bia ba eno ne nsisaya na me ka se mabehu se abahi Shehu Hassan Healing Center because me hu fidie bebre me call omo lab center hono no me hu fidie bebre nti we ye nsempa e mamu ahwefo dinja kan yerma nyela ya dinyela kam na ntete no arokia be tetaba kar nyela me ba mala aptas bi tebe mi do me aptas bi ma a tian fasane afa ka ben shade testa wala ko no ba na mala aptas bi 2 ay mal HIV afa ma kuto ban na mal HIV ay mal asma o kuto ban dinna ma za ka dusu kati yara kamane man ku bor ma nyinde test ban doron ma to yin kamna tabu ma wadin be nduma na won sane Qur'an ma kata ma tabra inde kana kan yala ngulma kama duruma kan mo ni yantaba tilaka yan chanta bona kasabu kace ka sabu walgo man sabro me biyan sabu walgo man patila ma zo kan suna on patila ma zo kai yala to chamtu suma kan ma na sara tlan kwanta man pam kata ma na pipsa sara ayan kanan sane mbon muka amal pipga sara kana zanga duruma kana pipga mami lol kam amika chufse biene malmala chufse ma sara kana na niya amniya ma nyala kan nan ta bosi kana won taba to na won nyana so won tabra do so man mal bin shakam nin zanti nirbin bala ayan kana chaka na won betuni ka kana nya Shehu esa eri aka hone se ese se ye bomodin na ye test o se wodie wopa bibi hawa kokoye lab test na ko hospital o mo test no mo che o se HIV ne how asthma ne how diabetes ne how typhoid ne how bibia ye bia how bia no wo ye test na ka se ne how opa ja document ma doctor no opa fa report ne brain no yes ude ja nya ude wo ye wi na hu se me yare ni a
na mumra inshallah duru ne de wonyame ho obanyama se wo peso abenko hospital Brad direct show Hassan Healing Center or doctor for or machines or befre on beba in fee on ba check you bia on person obeko hospital bra onu our doctors for ho we from mama wa be hwe o mo hwe wi a eduru no nya aka no o mo be test no mo ko na nyame so ama wo inshallah so tanya zan shel band ko nyala tibela lama sha'o tamal lama sha'o radio justice ma nyanga ngon kamalo yal musra hal ay biala tin shi na on yoko puni kan yala biala silmin tanga abela lol kamal yal musra ko lam tin namba ma ay ko na on gafara tin to shin ce kace ka jin ko so ka ta sundu na on gafara kalala hilin shatin borma kar paga na lol kama ambe to rezo ngon kamal niya hal timno hatibi ya yal musra zo ko lam laima abo puni ka bor kar bazana ko lam te apa abo ka pa nyeb no tom ado nyeb kar non tom ko lam namba ma insha Allah na wonya la wonya sonte minaza ka nya lafi duzo manuko malbe sha nan pa nyala ni zan to shel ba nyala donc kul bien nyala tu zan mu na won ba to no poi kana mo tabma ka son tabro na wonan tabra to amma mun lan kwansir da wannan sham nyala ti zan na shirku na zan fata tabba puni ai can wul kam ka ti ya ka so wonya tabma ka shirku tabo banne o yala puni to yin som ka chala nirma chaka na won yiko dirin beto ne yo shewu asa akan be mo se yambo modin pa na yema bibia yeye no yema nyame ndi yen kan na owotamale ude o yira o du tamale na se wo pe wo hia no o du radio justice la mashegu radio justice na o du ho na obi so bia numbers no so na wa se ho no wait me afre so wo frɛ a directly obema ya be pick you upa before be ba no wo be frɛ no so wo baby da oni baby da wo de oni discussion na onu nim kwa be fa so obe den obe pe kwan ama wa accommodation aye bibia ma oni ne be arrange woni pa no so bia na adwe mu kan kakra anase wasi dwom mo de ni duru ha mo ja no onu abe man bibia da aduane ni bibia mo be na wa ya ma mo kama to rezo nta namba no man pa ma ajura te branch be ajura ay bor abe safu polo ka ko ajura laima tinche ka pago yalla kam dum bian hal mu amaka ay bor be abor yalla kam azan yalla la nirma ajura ma na gafara abukata nya din yamale to rezo nta sunen tun kumale to ashanati yel targam bala yo emta yede ye nkomono abewi ye na sena he shewu kan ye wo branch e wo ajura to wait me a friend numbers no friend numbers na Jura now part Safo now one now be on to back northern region side ha which me akwa Jura ho nya wo mu bia no obema ato wo ho tinu mesraw there's nothing possible nya me betumi a bia free numbers no bra be hu Shehu Hassan Healing Center na wo ba Shehu Hassan e wo orphanage na wo bomodin na wotumi bua orphan ba ko a sombo senior wa toka e de akokwa ho de akoche obi se wo ye saraka often ni ane papa wu ejanka ni ane pa mewu ni papa wu ejan wo sa emo one bag kramana it is more of a blessing than say we fa 1 billion e dia koje saraka so wutumi ti emo one bag ana one drop of rice e de ma ejanka ni ane ma mewu ni papa wu it's more of a blessing than say we betoka e dia koje saraka inshallah nti shewu se wo ba se pencil ba ko na obeto se o midi we be che enyanka na you are blessed na through the power of Quran we can teleport the spirit e be suma nyame honhom na abesaw yare na solve we juma problem o breche ho na solve we document issues o breche ho gidi na wo be nyankwa free Hassan Shehu Hassan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله بسم الله ومن شاء الله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فوقع على الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين أعوذ بكلمة الله تعامت من غضبه وإكابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدروني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ومن كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على نبيك الكريم زنزول ngumbe kugni le nungula bang dakanda melsa al qur'an dal barkani sel campagne lo tilama tida nabra zangla al qur'ani en kartir na won ka kur dot fini o mirajin zanga al qur'an ku doro ka doro wota la be biagoni te zangla te da dinin labe ka yul jamna won larga te shale dinin yetam may to dot dar yuama te da fana min dia nab fale do zota da nab ra kul may far bahar shamma lalati ma na kul biela be shamsani zongoti zangla al qur'ani on bosa kanya na won tumana ka dar sham Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center bitabarmana al qur'ani na wul kundunum lana gandu bam mi baddi table ba fa ko yela dagbanza kana zainu ne ba fa wunda ba bahe Sheikh Hassan tabrame no rukiya zancan al zina na bukata malago dan ba al qur'ani kaman damle ne ban borkar fara anta pa faham ne yalla kam domin bin shan kan ka al qur'ani ku tonya amma ban sira man ne ban mal al qur'ani fara bahar ma biela tabne domin bisa ban san payim shalka karata pa Sheikh Hassan in yara Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center ba pa be dagban wata barkar mal ya pam batabra dota kaman tilinti ba ban dabza ban walan do anje asma be yu an doro nan ban zabale shekurugu tulintinga du'a doblan bargan sam du'a dele hay ban je bandir biyar ka ba galle nan ba pulne ba yi zati la biane alquran nan nyanga tinya bala tabra dota kaman shi duli so ya le talgo ba jaw diabetes jaundice hepatitis B on sa de nye pule doro la so biane sa she kan ba taro mishim de minye alzam biyar be ni vo biyar tuma garinye lala Sheikh Hassan nin men karba zaka fuhe de yul jama doro kam na Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center nyama ba mai majin kar yisilmin tangna ka tabol kontum machine den ka bayan zanfiha ya dota zasa pan polo ka pir le tabre yimi halka tinye faku demi kulpa doro kala hanye dobo ya ka bazan alqur'ani men karle labe nyama nyongna na tangduya zagum afasan damle in kan na paro ko farba bahra bo kan yin dagban guhra ka doro yan na hankuwa Sheikh Hassan lela dagban guzule in tabre fini na alqur'ani yuli Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center bela lama shao Radio Justice nyanga dagban zamiyo yelani wannan banim yela 0244 400315 Sheikh Hassan Herbal and Quran Healing Center na wur gulte kace ko yalle